नमस्कार दर्शक बंधु सत्यपथे घेनी जाओ मते कार्यक्रम को आपण मान को स्वागत। आज आम ये सत्यपथे घेनी जाओ मते कार्यक्रम रे जीवन तो एमती चली चली दर्शक बंधु आम ये जगत को जहाँ को देखा तार गोटे किए बाप थाए जहाँ को पचारिया कृष्णकर बापा किए लोक कहे निश्चित कृष्णकर बापा ना वसुदेव। जदि पचारिबा रामकर बापा किए निश्चित समस्ते जानी रामकर बापा दशरथ। आम कहवा बैगण गचरू कौन आउ पणस फल बैगण ही फल किंतु वास्तव में समस्त बापा भितर मुझे कहवाक चाहूँगी आपण मैंने जानी कि पापर बापा ना कौन पापर बापा। हाँ पापर भी बाप अच्छी पापर बापा को आम आज खोजा पापर बापा किए आपण माने भावुथिबे दर्शक बंधु पापर पुणी गोटे बापा अच्छी। हाँ आज्ञा पापर बापा अच्छी जड़े नैष्ठिक ब्राह्मण थिले तांको ना थिला ज्ञानवंत ब्राह्मण कूल जेहेतु जन्म होइतिले तांकर एकमात्र सुपुत्र थिला पुत्रर नाम थिला परम। पाठ तो पढ़ेले पाठ पढ़ी सारला परे जेतबेले आमर योग्य हो गले पाठर उपरको टिके विद्या ददाति विनयम खाली शिक्षा संगरे विद्यार आवश्यकता पड़िला बापा कहिले माँ को जे केवल तो खाली आजिकाली रो जो शिक्षा पिला मानकु शिक्षा जाउची जदि सही शिक्षा शिखिबो पुओ ताहले भविष्य रे आमर जो कुल जो वंश जो परंपरा जो ब्राह्मणत्व ये धीरे धीरे आजिकाली लोप पाइया को जाउची। माँ कहले ताहले कौन करिबा एडी बापा कहउचंती गुरुकुलाटे संस्कार घर उत्तम चरित्र नीति बापा कहउचंती आग काले गुरुकुल रे रामचंद्र हुंतु आमे के कृष्ण हुंतु आग काले रे जो माने महान महान हो जाइछंती जो मानक नाम आज लिपिबद्ध ही रही से माने गुरुकुल रे पाठ पढ़ुथिले। आजिकाली स्कूल इंग्लिश मीडियम कि जोठी आमे केवल कौन कले ना पिला केते पाठ पढ़िबो केते नंबर रखिबो कौ डिविजन पाइला कौ ग्रेड पाइला खाली से लगी आज लोक कौन चाहती मो पुओ डाक्तर हम मो पुओ इंजीनियर हम मो पुओ गोटे नेता हम मो पुओ गोटे मंत्री हम मो पुओ कलेक्टर हम से समस्ते चाहते केते नंबर रखिबो केते बड़ हो पार किंतु एक्चुअली भल मनीषटिए खोजा चली भल मनीषटिए हवापाई कौ बापा माँ न चाहती सब बापा माँ लक्ष्य थाए मो पुओ गोटे भल मनीष हो दीर्घ दिन बंचु शांति रे रहू। आजिकाली रही व्यस्त बहुल भितर टिके तो सी ये जगतर पानी पवन खरा वर्षा आमे फ्री रे नौचंदी जगत पाई तो किछि करवा बापा माँ स्थिर करिसेंती आमे कौन करवा ना उत्तम संगे संग जार से करे उत्तम व्यवहार गोविंद 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 मधु गलुची मकरंद। से चिंता कले तो आमे जदि ठीक समय पिला को आमे उपयुक्त विद्या न दबा
ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମେଳରେ ଯଦି ପିଲାଟି ବିଗିଡ଼ି ଗଲା କ'ଣ କରିବା ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ବାପା ଯାଇ ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁରୁକୁଳ ଦେଖିଛନ୍ତି, ପିଲାକୁ ସେଇଠିକି ପଠେଇଛନ୍ତି। ପିଲା ଯାଇଛି ଏବଂ ଗୁରୁକୁଳରେ କେବଳ ଯେ ଖାଲି ପାଠ ପଢ଼ାଯାଏ ତା ନୁହଁ, ଶିକ୍ଷା ସାଙ୍ଗରେ ବିଦ୍ୟା ବି ଦିଆଯାଏ, ନୈତିକ ଜ୍ଞାନ ବି ଦିଆଯାଏ। ମଣିଷ କେମିତି ଏ ଜଗତର ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବାର ସବୁ ଡେଫିନେସନ୍ ଶିଖାଯାଏ। ପୁଅ ରହିଲା 3 ମାସ ପରେ କହିଲା ସବୁ ଜାଣିଗଲା ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ। ଏବେ ପୁଅ କ'ଣ କଲେ ନା ଘରକୁ ଆସିଲେ। 3 ମାସ ସରିଗଲା, ବାପା ଗଲେ ଆଣିକି ଆସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଗୁରୁକୁଳରୁ ଆସିକିରି ଟିକେ ଅହଙ୍କାର ବଢ଼ିଗଲା ପୁଅର। ମୁଁ ଏବେ ଗୀତା ଜାଣିଗଲି, ଭାଗବତ ଜାଣିଲି, ମୁଁ ଏବେ ସବୁକିଛି ଜାଣିଗଲି। କାଲି ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ବାପା ମୋତେ ପଚାରୁଥିଲେ କହିଲୁ ଦେଖି ରାମଙ୍କ ବାପା ନାଁ କ'ଣ, ମୁଁ କହିପାରୁନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଯଦି କେଉଁ ଫିଲ୍ମ ଆକ୍ଟରଙ୍କ ନାଁ ପଡ଼ୁଥିଲା କହିଦେଇ ପାରୁଥିଲି, ଆଉ ଯାହା ପଚାରିଲେ କହିଦେଇ ପାରୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପରେ ପଚାରୁଥିଲେ ମୁଁ କହିପାରୁନଥିଲି। ବାପା ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳେ ଜନ୍ମ ହେଇ ତୁ ଅଧ୍ୟାତ୍ମର କିଛି ବି ଜାଣିଲୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ବାପା ମୋତେ ପଚାରି ଦେଖ, ପଚାର କାହା ବାପା ନାଁ ଜାଣିନି, ସମସ୍ତଙ୍କ ବାପା ନାଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଯେଉଁଠୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ପେଜରୁ ପଚାରିବ ସବୁ ଶ୍ଲୋକ ଆଜି ମୁଁ ଘୋଷି ଦେଇଛି। ବାପା କହିଲେ ମୁଁ ଏତେ କଥା ପଚାରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, ଭାତ ହାଣ୍ଡିରୁ ହାଣ୍ଡିଟା ସାରା ଦେଖିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଥରଟିଏ ଚିପିଦେଲେ ଯେମିତି ଭାତ ହେଲା କି ନହେଲା ଜଣାପଡ଼େ। ମୁଁ ସିର୍ଫ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି। କହିଲେ ବାପା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ ସିନା, ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ୁଥିବା ଲେକ୍ଚରକୁ ଯଦି ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଚାରିବ ସିଏ କ'ଣ କହିପାରିବେ? ମୁଁ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଆଇଛି ତାରି ସମ୍ବନ୍ଧ ଥିବା ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ମୁଁ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବି। ବାପା କହିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ତାରି ଉପରେ ପଚାରିବି। ବାପା ତୁ ଜାଣିଛୁ ରାମଙ୍କର ବାପା କିଏ ନା ଦଶରଥ? ଆଚ୍ଛା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାପା, କଂସର ବାପା? କହିଦେଲେ ସବୁ ଗୋଟି ଗୋଟିକିରି ସେ କହିଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା କୁହ ଦେଖି ପାପର ବାପା ନାଁ କ'ଣ? ପୁଅ ଟିକେ ରହିଗଲା, କହିଲା ଆରେ ପାପର ଗୋଟିଏ ବାପା ଅଛି? କହିଲେ ଆଉ ତୁ କ'ଣ ପଢ଼ିଲୁ? ପ୍ରଥମର ଜାଣିପାରିଲୁନି ପାପର ବାପା କିଏ? କହିଲେ କାହିଁ ଗୁରୁ ତ ଏତେ ପାଠ ପଢ଼େଇଲେ, ଆ ଭିତରେ କାହିଁ ପାପର ବାପା କିଏ ମୋତେ ପଢ଼େଇ ନାହାନ୍ତି। କହିଲେ ଆଉ ତୁମେ ତାହେଲେ କି ପାଠ ପଢ଼ିଲ? ଏ ତୁମେ ଯେତେ ପାଠ ପଢ଼ିଲ କିଛି ତୁମର ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଲା ନାହିଁ। ବାପାଙ୍କ କଥା ମୁଁ ଏତେ ଶିଖିକି ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ ଯେତେ ଜାଣିଥିଲି ବାପା କହିଦେଲେ ନା ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। କହିଲେ ବାପା ଗୋଟେ କାମ କର, ସନ୍ଧ୍ୟା ଭିତରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଦେବି। ବାପା କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ପୁଅ ସେଇଠି ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଗକୁ ଥୋଇଦେଲେ, ଆଉ ଘର ଭିତରକୁ କ'ଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ। ଫେରିକିରି ଆସିଲେ, ଚିନ୍ତା କଲେ କ'ଣ କରିବି। ଏଇନା ଯଦି ଯାଇ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପଚାରିବି ପାପର ବାପା, ଗୁରୁ କେତେବେଳେ କାଳେ କହିଦେଇଥିବେ ମୁଁ ଜାଣିନି, କହିବେ ମୋର କମଜୋରି ଦେଖେଇବେ, କହିବେ ତୁ ଜାଣିପାରିଲୁନି ତ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ଏଇଆ ଭାବିକିରି ସେ ଗଲା, କହିଲା ମୋଠାରୁ ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଜାଣିଥିବେ। ସେ ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ଯାହାକୁ ଭେଟିଲା କହିଲା ଭାଇ ଜାଣିଛ କି ଟିକେ ପାପର ବାପା ନାଁ କ'ଣ? କିଏ କହିଲେ ନାହିଁ। ଭାଇ ଜାଣିଛ କି ଟିକେ ପାପର ବାପା ନାଁ କ'ଣ? କିଏ କହିଲେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣକୁ ଜଣକୁ ପଚାରିକିରି ସିଏ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଭୋକ ହେଲାଣି, ଶୋଷ ଲାଗିଲାଣି। କହିଲେ ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା, ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ମୁଁ ଏବେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛି, ମୁଁ ପଇତା ପିନ୍ଧିଛି। ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କାହା ଘରେ ମୁଁ ଖାଇବି, କାହା ଘରେ ମୁଁ ପାଣି ପିଇବି। ନ ଖାଇକିରି ନ ପିଇକିରି ସେ ଗଲେ, ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ଜଣେ ଚିତା ଚୈତନ୍ୟ କାଟିଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସେଇଁକି ଦଣ୍ଡବତଟିଏ କଲେ, ପ୍ରଣାମଟିଏ କରି କହିଲେ ଗୋସେଇ ମହାପ୍ରଭୁ ମୁଁ ବି ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାଳକ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ତ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଭୋଜନ କିଛି ମିଳିବ, ଆଉ ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ ମିଳିବ କି? କହିଲେ ନିଶ୍ଚିତ, ଆସନ୍ତୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା ଘରକୁ ଗଲେ, ବସିଲେ, ଖାଇଲେ। ପଚାରିଲେ ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ପାପର ବାପା ନାଁ କ'ଣ? ଗୋସେଇଁ କହିଲେ ନା ମୁଁ ଜାଣିନି। କହିଲେ ପାପର ବାପା କାହିଁ ତ ମୁଁ ବି ଏମିତି କିଛି ଜାଣିନି। ଏବେ ପରମ ସେଉଠୁ ଆସିଲା, ଆସି ସାରିଲା ପରେ ଆଗକୁ ଚାଲିଲା। ଯାଉଛି ସବା ଲାଷ୍ଟରେ ଦେଖିଲା ଗାଁର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ଘର, ଯେଉଁ ଘରେ ଲିପା ପୋଛା ହେଇଛି, ସେ ଘରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଅଗଣାରେ ଲାଗିଛି, ଆଉ ଗୋବରରେ ଲିପା ହେଇଛି। ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସତେକି ଇଏ କେଉଁ ବୈଷ୍ଣବ ଘର, ଇଏ କେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଘର। ନିଶ୍ଚିତ ଗୋବରରେ ଲିପା ହେଇଛି, ଆଉ ତୁଳସୀ ଗଛଟିଏ ଅଛି, ମାନେ ଏଇ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ।
संसार लोक मैंने तुलसी गछटिए लगे था कहीं लगे था ना तुलसी गछ आमको सब बड़े ऑक्सीजन दिए तुलसी गछ जदि घर अगणार रहे आम जुआड़े जाती जदि देखिकी जाती घर दक्षिण पटे थी तो आमर सब कम शुभ हुए तुलसी गछ हूँ गोटे देववृक्ष आजिकल किंतु लोक मानकर टिके अलगा भाव जेतबले घर टीए करती देखिए बड़ बड़ नुआ घर करेंगे से घरे गोटे खंडिया जोताटे बांधी देते किंबा खंडिया टोकेटे बांधी देते किंबा खंडिया झाड़ूटे बांधी देते आज्ञा बुझंतु जदि जड़े गोटे भल कम करुच्ची मु 20-25 लाख सारिक गोटे घरटा बनईची जदि मुझे वास्तु पूजा करी तो खंडिया टोके खंडिया चपल मु बांधि कहीं लोक मानकर भाव होची शास्त्र कहूँ से लोक मानकर दिल टिके दुर्बल तांकर भगवान को टिके विश्वास न थाए कहीं कहले जेतबले लंकारे जाई हनुमान पहुँचिले हनुमान कहले लंकारे समस्ते असुर किंतु गोटे जगार देखिले तुलसी गछटिए गोटे गमरारे अच्छी एठी हनुमान भावुचंदी लंका निसार निकट निवासा यहाँ का सजन करवासा राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम कहले जेतबले हनुमान पहुँची जाइछन्ती एई तुलसी गछटिए देखिछन्ती कहछन्ती इठी निश्चित कई सज्जन लोक रहउछन्ती कई वैष्णव रहउछन्ती जोटा कि से लंका भितरे विभीषण मिलिथिले तांको सज्जन तेणु आमे जदि घरटिए करूछन्ती आमे सेठी खराब जिनस काई लगिबा भगवान को ऊपर विश्वास काई करबानी एठी कोन करिछन्ती ना सेई घर मूले ठिया हेकरी घर पाखरे परम कोन करछि पानी ग्लासटिए मागिछि कही मत पानी ग्लास टे दरकार यही समय रे से घर भितर जड़े देवी आसिले एवं पानी ग्लास टे देले ये पानी टी पी देकरी जेतबले ग्लास टी फेरई एवं कही ए देवी एठी को वैष्णव रहउचंदी एठी को ब्राह्मण रहउचंदी ये कहा घर से देवी जनक कहले ना आज्ञा ये को वैष्णव नुह ये को ब्राह्मण नुहंती ये हूँ ये गाँव शेष मुंडे थिबा गोटे बारांगनार घर यही समय रे परम चमकी पड़ी कही अरे गोटे बारांगना मो काया अपवित्र होगला मु गोटे थी ब्रह्मचारी नैष्ठिक ब्राह्मण गोटे बारांगना हाथ पानी पीली कौन कली कही चारि हाथ दूर को घुंची गले घुंची जाइकरी मने मने बहुत धिक्कार कले आज कौन कली मु कौन कली आसी मु पापर बापा खोजी किंतु आज मु कौन कली तुम हाथ खाईदेली तुम हाथ पानी पीदेली ये से कहते आसी पाप खोजी पापर के बाप किए से कही मते पापर के बाप पापर के बाप आहे पापर के बाप पापर के बाप आहे पापर के बाप परम कहूची मु आसी खोजी पापर बापा किए किंतु मु आज निजे करदेली पाप कौन करी मत ना गंगा को जीवा को पड़ो गोटे डुबकी लगे पड़ो वास्तव में कर्म सिलासिले सी बारांगना बेसिया किंतु सी हूँ भगवान गोटे भक्त भगवान ये कहते भागवत रे अत्यंत पात खीजे नारा भक्ति रे पूजे मो पयारा गोविंद 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 मधु गलुची मकरंद मोरा प्रिया प्रिय नाही
କରି ଖେଳେ ତରିଲେ ବ୍ରଜନାରୀ। এইটি ভগবান কৌছন্তি গীতারে কৌছন্তি কৌছন্তি যিয়ে যেতে পাতক করিথাও যদি সে মতে ডাকে মু কেবে শত্রু মিত্র ভাবে নাই। যেমিতি সূর্য কিরণ পড়িলে সে চিন্তা করতে নাই ভাল জায়গায় পড়বি কি খারাপ জায়গায় পড়বি, কারণ ভগবান সে সমস্ত এই জগতের সমান ভাবନ୍ତି। তেণু ইয়াঙ্ক ভিতরে বি এই বারাঙ্গনা ভিতরে বি ভগবানଙ୍କର কিছু আশীর্বাদ ଅଛି। সে হঠাৎ ভাবিলে কহিলে আজ্ঞা যদি ଆପଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସାଇ ମୋଠାରୁ ପାଣି ଟିକେ ପିଇ ସାରିଲେଣି ଗୋଟିଏ ତ ଡୁବୁକି ଲଗାଇ ଥାନ୍ତେ। ମୋ ଘରେ ମୋର ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ, ମୋ ଘରେ ଆଜି ଖାନା ଟିକେ ଖାଆନ୍ତୁ, ମୋ ଘରେ ଆଜି ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ମୋ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେଇଯିବ, ମୁଁ ପାରି ହେଇଯିବି, ମୋ ଘରେ ଆଜି ଟିକେ ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତା ପ୍ରତିବଦଳରେ 10ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ପରମ କ'ଣ କରିଛି, ଭାବିଲା ଗୋଟିଏ ତ ଡୁବୁକି ମାରିବି ଗଙ୍ଗାରେ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ 2ଟା ଡୁବୁକି ମାରିବି, ତା ଘରେ ଖାଇଦେବି ଗଣ୍ଡେ, 10ଟା ତ ସୁନା କଏନେ ମିଳିଯିବ। ଏଇଆ ଭାବି କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ରଖୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଖାଇବି। ତ ଭିତରକୁ ଗଲେ, ପ୍ରବେଶ କଲେ, ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, କହିଲେ ଦିଅନ୍ତୁ ମୋତେ ଡାଲି ଚାଉଳ ପରିବା ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିବି। ବାରାଙ୍ଗନା କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା 2ଟା ମୁଣ୍ଡିଆ ଆପଣ 2ଟା ଡୁବୁକି ମାରିଥାନ୍ତେ, 2 ବୁଡ଼ ମାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବାକୁ ଦେବି ତା ପ୍ରତିବଦଳରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 20ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଦେବି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିବି, ମୋ ହାତରୁ ଖାଇବେ। ପରମ ପୁଣି ଭାବିଛନ୍ତି ହଉ 2 ବୁଡ଼ ମାରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ବୁଡ଼ ପଛେ ମାରିବି, 3 ବୁଡ଼, 20ଟା ହେଲାଣି ଛାଡ଼ିଦେବି, ନାଇଁ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ତୁମେ ରୋଷେଇ କରିକି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ରୋଷେଇ କରିସାରିଲେ, ରୋଷେଇ କରିସାରି ଏବେ କ'ଣ କଲେ ନା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ପରମକୁ କହିଲେ କହିଲେ ମହାତ୍ମା ଗୋସାଇ ମୋର ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଅଛି। କହିଲେ କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଜ ହାତରେ ରୋଷେଇ ତ କରିଦେଲି, ମୁଁ ଟିକେ ମୋ ହାତରେ ଖୁଆଇଦେବି। ଯଦି ମୁଁ ଖୁଆଇଦେବି ମୁଁ ଭାବିବି ଏଇ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ମୋତେ ମିଳିଥିଲା ଏ ଭିତରେ ମୁଁ ଯାହା କିଛି ଭୁଲ ଭଟକା କରିଛି ମୋର ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେବ, ଆଉ ଆପଣ ମୋ ଘରେ ଖାଇଲେ, ମୋ ହାତରୁ ଖାଇଲେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଇଏ ପାପ ପଙ୍କରୁ ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର କରିବି। ପରମ କହୁଛି ନା ନା, ଆରେ ତୋ ହାତରୁ ପାଣି ପିଇକି ମୁଁ ଯେଉଁ ଭୁଲ କଲି, ପୁଣି ତୁ ତ ନିଜେ ରୋଷେଇ କରିସାରିଲୁ, ଲାଷ୍ଟକୁ ପୁଣି ମୁଁ ତୋ ହାତରୁ ଖାଇବି, ଇଏ ତ ମୋର ଟୋଟାଲ କାୟାଟା ଅପବିତ୍ର ହେଇଯିବ। ସେ ବାରାଙ୍ଗନା କହୁଛନ୍ତି ନା ଗୋସାଇ କାୟା ଅପବିତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ତା ପଛରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଅଛି, ମୁଁ ରଖିଥିବା 50ଟି ତକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି। ଆପଣ ଗୋଟିଏ ବୁଡ଼ ମାରିଥାନ୍ତେ, ଆପଣ 2ଟି ବୁଡ଼ ମାରିଥାନ୍ତେ, ଆପଣ 3ଟି ବୁଡ଼ ମାରିଥାନ୍ତେ, ଆପଣ ଏକାଥରେ 5ଟି ବୁଡ଼ ମାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଭାବନ୍ତୁ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ 50ଟା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ମୋ ଜୀବନର ସେତିକ ସଂକେତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି। ଆପଣ ଟିକେ ଭାବି ଦିଅନ୍ତୁ, ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, 50ଟା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରତିବଦଳରେ ଯଦି ଆପଣ 5ଟି ବୁଡ଼ ପକାଉଛନ୍ତି ତ କ'ଣ ଖରାପ ହେବ। এইটি পরম চিন্তা করেছি, কইছি ভাবিবা পাই মতে টিকে সময় দিও। আজ্ঞা পরম এইটি ভাবুଛନ୍ତି, আপন মানে টিকে ভাবন্তু। পরম সে 50টা স্বর্ণ মুদ্রা আনি এই বারাঙ্গনা হাতରୁ খাইব না নাই সেউঠু ফেরিকি পলাই আসিব। চিন্তা কলে হ্যাঁ গোটিয়ে দিন 5 বুড়া পকাই দেবি, কিন্তু 50টা স্বর্ণ মুদ্রা রাজি হয়ে গলে হও ঠিক আছে আণ। সে খাইয়াকু আনিগলে, যেতବେଳେ পাখে থইদেলে এবং তাকে পরশি দেলে, এবে কহিলে তুমি আখি বন্ধ কর আউ আ কর, মু আপনাকে খুয়াই দেবি, তাহলে 50টা স্বর্ণ মুদ্রা দেবি। এই সময় পরম আখি বন্ধ করি আ করিছন্তি তো বারাঙ্গনা এক থাপ্পড় মারিলে। সামান্য 50টি স্বর্ণ মুদ্রা পাই আপন মো বারাঙ্গনা হাতের পানি পিইলে, মো কথা রকি মো ঘরকু আইলে, আপন মতে কুহতু আপন কোণ পাই মো ঘরে খাইয়া পাই রাজি হেলে। রাগিগলা পরম, কলা কোণ কলু, তো ভଳି গোটে বারাঙ্গনা, মো ভଳି গোটে সংস্কারিত ব্রাহ্মণ
पुणी ब्रह्मचारी ऊपर तुम हाथ उठेल मुई तोते अभिशाप देवी जेतिकी पाप तू करिचु तोते नरकर भी स्थान मिलिब नहीं कहले गोसाई टिके रही जातु मते अभिशाप दवा पूर्वर थरे मते कहतु आपण कौन पाई मो घरे राजी हेले खाइबा पाई आगे कहतु कहले आपण बाध्य कले बोली कहले ना 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 आपण कहतु आपण कौन पाई मो घरे खाइया पाई राजी हेले आपण कौन पाई मो हाथरू खाइया पाई राजी हेले मु खुआई देले भी खाइबा पाई राजी हेले कहतु कौन पाई ना आपण बाध्य कले बोली ना ना सत कहतु आपण कौन पाई ये 50टा स्वर्ण मुद्रा पाई ना मो अनुरोध पाई वास्तव में परम कहला नाई 50टी स्वर्ण मुद्रार लालच लोभरे मुह कही ना कुआड़े आसी आपण आसी पाप खोजी पापर के बाप ये से कहब मते पापर के बाप पापर के बाप करे पापर के बाप पापर के बाप आहे पापर के बाप कुआड़े आसी पापर बापा खोजी किंतु एबे मते कहतु मो घरे पाप आपण कौन पाई कले ना लोभवशत ना एबे जानिल से पापर बापा ना कौन कहले कौन से पापर बापा लोभ बास कहले पापर बापा होची लोभ जोठी लोभ आसी जाए लोभरू मृत्यु आसे कहले पापर बापा के जानिले आपन को आउ के कहया दरकार नहीं एबे परम कान धरिला हाँ मु जानी गली एबे कौन कला ना भाभी भाभी घर को आसी गला एबे लम भाई बापा गोड़ तले पड़ी गला कौन कहला कहला पिता माता मोरा प्रथम गुरु जानिली आजी मु वेद शास्त्रु वेद शास्त्रु वेद शास्त्रु तांको आशीर्वाद अमृत झारू अमृत झरू अमृत झरू अमृत झरू आसी लंब हो गोड़ तले पड़गला परम कहला बापा पिता माता होचंदी प्रथम गुरु मु आजी जहा जानिली मते कहतु आपण मते कौन पाई पापर बापा को खोजिया को पठेइथिले बापा कहले अरे बाबा पिता माता होचंदी ये संसार रे जेते देवता अछंती सब देवता ठारू भी कम नुहंती पिता माता पिला को यदि संस्कार न शिखेबे पिला यदि गोटे गछ हुए बापा माँ होचंती दुई जन माली ये माली दुई जन गछ मूले अनाबना गछ उठी जमिति ताको उपाड़ी ताको परिष्कार करती मु जेतबेले देखिली तो भितर गर्व आ अहंकार बढ़ी जाइए तू अहंकार करुचु मु एते जानिची सेते जानिची मु सेतबेले देखिली तो अहंकार को भांगिबा पाई मो पाखरे आउ किछि नाही एई होछि गोटिए अस्त्र पुआ हे उपाछे छोटा केम्पा माखीरे से पूनमीर चांद माखीरे से पूनमीर चांद माखीरे से पूनमीर चांद कहले पुआ छोटा हो केम्पा हो पूजा हो बापा माँ से महान एठी परम पश्चाताप करिछि बापा माँ पाद तले पड़ जाइछि कहि जीवन रे बापा माँ ठारू बड़ी आउ केही नाहंती आज मु जानिगली लोभ होउछि सबुठारू बड़ पाप आ लोभरू मृत्यु। दर्शक बंधु
आमे कौनसी कथार एते लोभ करवा ना जगत को आसी खाइबा पीवा रहिबा ये भितर मु आसी कहीं कौन पाई आसी आम भल मनीषटी हाँपाई चेष्टा करवा। आज तो समय इशारा देलानी आमको जीवाकू हम पुणी देखा हम आगामी अध्याय रे नूतन एक सत्य पथर कहानी सहित आज विदाय नवा रोचु। जय जगन्नाथ।